So, good evening, Pastor Enoch. So, first, magpasalamat mi kay nag-allow ka sa amuan na mag-conduct ani na interview, and yes, aware mi na daghan kag spiritual errands, pero still gihatagan man mag opportunity na mag-conduct ani interview, and about this siya sa amuang final requirements sa amuang Christian education na subject. So, First time ba nimo na interview, Pastor? Oo, first time. So, First unsay time. imong na-feel karon nga na nag-meet ta through virtual? Pressure. Na-pressure ko sa inyo Pero actually, happy ko. So, kuni sa para sa ko opportunity no na maka-share sa mga experience, sa mga questions, kita na ko. Okay. Pero opportunity na para sa ko. Salamat po kayo. Okay, Pastor. Thank you. Thank you sa availability nga imong gihatag sa amon. So, let's proceed to the question. so akong first question po is, what led you to pursue a life of missionary work or actively practicing the Great Commission? Again, what led you to pursue a life of missionary work or actively participating the Great Commission? I felt a strong desire sa una pa nga mosunod sa Ginoo. Dagan ang experience to obey Jesus' command. Dagan yun. I felt a strong desire. Dugay na mga panahon. Dugay na mga panahon. Dagan may experience. Nahay kong sign sa Ginoo. That's why, to share the hope of hope in salvation, experience with Christ with others. Kung saan ako makita yung mga tao nga nagsunod kay Jesus Christ, mo po na akong ginatinguha. Without Pastor, agree ko ana, yes, wala dyo'y hadlang, gusto lang yun mag-serve or mag-alagad, no? And yes, thank you so much sa imuhang answers kong first question. So next question, please. Good evening, Pastor. Ako dahil si Maria Sherry Awit, and this is my second question. So, how did you discern God's call to serve in that specific area or community where you are now? So, how did you discern God's call to serve in the specific area or community where you are now? For me, through prayer. Through prayer. Sa ko, through prayer. Seeking guidance from spiritual mentors. So, daggan man, hanap ako sa Bible school. Parang dahang kong mga doubtness yun during that time nga ako sa Bible school. Daghan pag mga kulang. Kaya ba na ko ni? Nabot ko sa Mulabi Alliance Church, Zamboanga del Sur, na ako di karon nag-intern. 10 months ko diri, daghan kog mga experience. And sometimes, lisod kayo siya when it comes to dealing with people. Daghan mo different cultures, mga good traditions. Kailangan nimo daghan yun. So muna ako, through prayer and seeking guidance from spiritual mentors. Powerful kayong prayers, Pastor, no? Especially when seeking guidance from God. Ay dili mo ka pwede mo magplano nga sa imong kagalingon lang. Dapat ang plano jud sa Ginoo, sa kabuton sa Ginoo, mo na imong sundon. So dili pwede nga. Okay, let's proceed to the third question. Good evening, Pastor. I am Eliza Kanubat, and this is my third question. This is my question. So, what are the main challenges you face in sharing the gospel in your mission field? Isa daw ang imuhang naagian na struggle
experiences sa imong sa imong area or mission, share lang og some or biggest Okay. strength. Okay. Some challenges include siguro resistance to the message of Christ. Daghan mo guys diri karon sa Zamboanga, daghan kay mga cultural differences. Sometimes lisod i-adapt, lisod kayo i-address to I think both both spiritual nga mga practical needs at the same time. Lisod kayo jud para sa kuha muna kasagaran. Muna ang mga baga sa kuha threats baga sa kuha inana. So challenges it comes sa mga kaitigag Muslim diri. Ano kaya naman? Part mo guna pud sa Question, Pastor. Yung isa ni mo pag-overcome nga challenges or gina-overcome pa ba unsa imong mga ways? Pamaag actually seek you guidance sa Ginoo, wisdom and knowledge jud. Unsa na mo sila that unsa nimo i-connect ang imong kaugalingon sila just kailangan nimo i-adapt jud ang ilang cultures. Kung unsa man nimo ma-build ang relationship sila kung dili ka mo adapt silang cultures. And also we need to respect jud silang cultures. Dili ka pwedeng dito lang walay ask o guidance sa tao or guidance sa mong spiritual mentors. Actually, na po spiritual mentors. Continue, Pastor. So, need mo o guidance yun. the next question is Shani. Okay, so my question is, can you share a memorable experience where you witnessed God working through your ministry? Can you share a memorable experience where you witnessed God working through your ministry? For me, in lowest times akong kinabuhi, dakan jud ang nabuhat sa Ginoo sa kuha. Through miracle works nga gibuhat sa Ginoo sa kuha, mga unexpected blessings. And sa ministry, dili lamang good kayo nga imuhang tanan. Although ikaw gibutang diya sa Ginoo pero dili ikaw magpatubo. Numdumi. Ani, kung ang tao nga hamtong na or hinog na sa pagpangalagad sa Ginoo, dili magkataas or dili ang iyang standard dili magkataas kung dili magpaubos. Mo na dagan. So, lisod mas okay pas kuha mo bantay og kabaw si mama kasi mo bantay kag tao. I-handle mo ang tao lisod. Comes dealing with people kasi klase yung attitude. Dili man ka makapugos sila nga di man ikaw ang patubo sila gud. Kung ginora. Daghan ang mga realizations sinani day. Lisod ay mong pastor. Sometimes ginatira pa, ginalibak pa ana. So, lisod. Pero salamat po sa Ginoo kay through sa mga inana nga challenges, mas dira nimo makita ang paglihok sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung saan lang walay challenges mabot sa imong kinabuhi. Saka okay lang siguro. So for the fifth question, Pastor, how do you balance addressing spiritual needs with meeting physical and social needs in your community? Again, how do you balance addressing spiritual needs with meeting physical and social needs in your community? Kaya lisod niyo siya. I integrate both by showing Christ's love in actions. Yeah. Dili mo good kung wala kay gugma sa imong buluhaton, wala lisod jud kay na i-address jud ni nanang mga ikaw nga tao na mo kay weakness. So pinagi sa gugma nimo sa Ginoo mo pud imong pakita sa imong tao. Ana. So providing help when needed while sharing the gospel. And I believe meeting physical needs as part of living out the good news. Ano? Kaya kasukuha ako nagatudlo ko sa high school sa like klase nga grade 11, grade 12, grade 7 santud pa. So, hindi mo reinforcement 60-40. Kumbaga, ginabuhat ako is more engagement akong ginabuhat and 40 is
gospel na Jesus Christ. Para ma-connect nimo sila ba? Kung saan mo ipakita ang imong kagalingon sa ibang tao, kung saan mo ma-fit ang imong kagalingon sa ibang tao para makadikit ka, mag-connect din ka. Yan lang life. Kung saan mo ma-build ang relationship, kung sila kung dili nimo, kung saan mo ma-share ang bulong sa Ginoo sila, kung dili ka maka-build ng relationship sila. Wala. I integrate both by showing Christ's love in action. Another question, Pastor. What strategies do you use to build relationships and share the gospel in a way that is culturally sensitive and respectful? For me, I take time to understand the local culture. Kaya di mo pareha og culture, traditions, no? Kasi klaseng mga tao. First, you have to build trust to respect and genuine friendships nila. Dili filter ang imong ginapakita and use simple ways, no? Relatable ways to share the gospel sa ilaha yun. Also, respect. Mo lang ginong respect their culture, respect their traditions. So, we need to adapt. Dili tanan, pero we need to respect ba. Ano lang, makabuild ka relationship sila. Muna akong strategies. Okay, so another question, Pastor. How has your understanding of God or the gospel deepened through your interaction with people from different cultures? Okay. For me, I've learned that God's love transcends culture, and that His grace meets people where they're showing me the vastness of His mercy and wisdom. Daghan kog nakita, although lisod dili mo although kasi klase ang mga attitude, kasi klase ang mga cultures nga makita mo dili dayon ka maka-adapt, pero lihok sa Ginoo. Kung mulihok ng Ginoo, makita jud mo tabang sa Ginoo, showing me the vastness of His mercy and wisdom nga ihatag sa imo. So, Okay, thank you so much, Pastor. And for the next question, what changes or fruit have you seen in the lives of those that you minister over the years? So what changes or fruit have you seen in the lives of those you minister over the years? A result. Say result sa mong pag-minister over those years. Okay. I seeing lives transform, finding hope. During those times nga may mga tao nga random nga maabot sa mong life, or ma-encounter mo, although tanan people muduol sa Ginoo na may problema man gud, and masera naman sa pulong si Ginoo, magkahinay makasabtan nila, pero sometimes kay nga dili man ako magpatubo anay, dili man gigamit mo sa Ginoo, pero wala makita jud pud ako nga makita sila hope diya sa Ginoo. Mabati nila ang uban broken families so ma-restored. Okay, pinagi sa tabang sa Ginoo. Individuals becoming active in their faith jud. Sample sa pagsunod nila sa Ginoo and discipleship, pinaka-importante sa sulod sa simbahan, ay kailangan nimo itudlo sila ha kung unsa si Jesus Christ, kinsa si Jesus Christ, kinsa siya sa atong kinabuhi. Sharing it with others. Muna, I've seen life transform, people finding hope, family restored, and individuals becoming active in their faith, silang pagdayo sa Ginoo, mutites na. So una dili mutites karon mutites na. Na-build na ang ilang relasyon sa Ginoo. True sa imo pero pinagi na sa Ginoo. Ano ako nakita? Sa karon, maybe siguro ang uban mahimo ng leader, siguro ang uban mamastor. Second to the last question. So, how do you measure success in fulfilling the Great Commission in your context?
for me dili pa na ko ma-discern karon kung unsang success makita na ko sa ministry. Kay intern pastor pa ko, maybe daghang pang agi. So siguro sa in my perspective, siguro success seeing people nga grow di silang pagtuo. Mahimo silang disciples. Kasi pagsunod nila sa Jesus Christ through sa mga pastors kami na piniyalan na pud sa Ginoo, gamit na pud sa Ginoo. Siguro more pud ako makita. Yan maningkamot sila nga sagnay mga problema, mga lagad gyapon, padayon gyapon. Maybe na success is seeing people grow in faith, become disciples, and share Christ with others in their community. Kumbaga, maging part sila sa Great Commissions. Dili man good specific lang sa pastor. Dapat kamo, kita, na makashare po sa pulong sa Ginoo. Atay part nila. That's why Christ love mo po na to makita. Kung sa tong gugma sa Ginoo mo po tong makita sa uban. It's a part of the Great Commission. Imbis blessing ka sa uban, di na noon, hingan naman bati mo batasan. Di ba? Muna. Kung karon mo siguro ako makita, siguro taas-taas pa success, siguro personal success plus ko makahuman ko. Bitaw. Di pa na ko ma-discern yun. Di pa na ko makita kung unsang success sa pag-ministry sa buloton sa Ginoo. Wala. Okay, so mo mong last question, Pastor. What advice would you give to someone considering a life of missions or seeking to live out the Great Commission more intentionally in their daily life? Siguro akong advice, start with prayer yun. Ampo Diyos Ginoo. Say, kabuton sa Ginoo, trust God leadings and share the gospel wherever you are. Kaya ang pagwali dili sayon, dili lang siya sa simbahan, kung dili bisan asa ka, pwede ka makawali sa pulong sa Ginoo. Pwede ka makashare sa pulong sa Ginoo bisan asa ka. Sakay kag bus dira, pwede nimo i-share imong ang pulong sa Ginoo sa imong katapad. Maybe testimony nimo. Kung giunsa ka pagbago sa Ginoo, start with prayer. Kung nakay desire nga musunod sa Ginoo, nakay desire nga mushare sa gospel. Ako nagka-desire ko nga musunod sa Ginoo, tong gibago ko sa Ginoo. Nagwali na ko sa dalan, street preaching, kabalo siguro mo ana, agi ko ana. And moto nga pamaging ipakita sa Ginoo sa kuha. Pero kailangan ko sa Ginoo siguro sa ministry inani. That's why namasto ko. Although dili pa klaro daghang pag mga experience and challenges ako nagian. Balik-balik, wikpal sigda tago ko balo sa kung tinawag ba ko sa Ginoo. Pero start with prayer. Trust God leading. Sa man ang conviction sa Ginoo, sa man ang plano sa Ginoo sa mong kinabuhi. Live out your faith authentically. Tinuod ba? And let your actions reflect God's love. Reflect Christ's love. Dili man pwede nga mudala lang kas pulong sa Ginoo. Sometimes something mo alarmingly sa tanan dagan kay mga interpretation sa Bible karon, uban mga tao interpret lang sa Bible, pero mali context ang gamit. So nana. Start with prayer. Sunda kung saan plano sa Ginoo. Ask. Sa tama, sa buhaton. Mat kayo sa inyong mga kinabuhi. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. God bless. Good night. Have a good night.